Hello mayam, ay ngasi ano video puna la ngasi ki video sidi angak ko video ni mayam ko la foi ki video do ni bako ay na ngasi Ganesh puja khoiramba matam da ay na ngasi Ganesh puja khoiramba gi sila foi sila rak pune bako mayam ado la foi de saab de khana ju pura phak khare bako sila foi sila la foi de mun dre se mayam mun bane bako mun bane yang la foi se mun dre se ado ay la foi de met kang chi la foi de ismane met ke ba la foi se mun la foi je yang se Lapa saya ikan nak met penyawa sila pui coba kemana tu ijung se, sila pui ni apa se kuah, sila pui amun bala pui just main tahu dia apa se, kita kal level pui se, amat sih ada jangan lagi amun se, lagi se, sila pui tu ni apa sila pui amun baman ramai am se, sila pui itu doa dah se, kudum pun nak anda, lapa ada sila bilau ni apa se, tu kami kang pada sila ada maksud kau mau ibu ngam sila pui coba se, ramai am semana je macam tu kani. Bazar ki ko leina sa ganu haibu yang je ai la phoje thi dok mi la phoje mai da la la pho song do khole sonda se la phoje de smai na kana na thi dong na ke mam la phoje mun bai de smai na kana na thi dong na kana se thi dong na da bane ko se la phoje mai am ji ung se la phoje mun ba ju smai na kana na tong na ge ba do la phoje mun hu se hana kana tong na ge ba se ima pu ki phang ga ba je ung na me medicine ha pa ga bazar de jon ba se me am se medicine ha pa se me am soi de chung mu ka ni ba se ung se Anda bu, berbeza. Apa umur saya kayu besar na berbeza. Berbeza. Guys, aja kami Ganesh puja karena bazaar pura kol kini ani lo. Kol tu mana guys dekhi saya pura poka kol hoy na hoy. Poka kol dekhi sana. Tedia kami kol tu ani puja kori prokha to khabo loisu. Tedia kol tu mana ene ke au de. Poka kol tu je iman tan dekhi sana iman tan. Ene ke mo sepi dilo mana kuno kore mana. Dekhi sa. Demo eta ulai sao kol tu. অবস্থা সাবাসন গায় সেয়া পকা কল দিও মই এনেকে মাই দিলো মানে একো নহয় হাত দেখিছা এনেকে পকা কলটো নপকা কি হতে মেডিসিন ঠিক সে মেডিসিন দি এনেকে উঠাই দিছে মান দেখিছা এতিয়া মই কলটো এটা দেখিছা কেনেকে বান্ধিলো মই আৰু আইয়া দেখিছা কি অৱস্থা এনেকে বেপাৰী কেটা দেখিছা কেনেকে কল উলাই দিয়ে দেখিছা আইয়া গাইস একদম মানে গাই বজাৰ পৰা কল কিনোতে মানে আমি এনেকে চাবা এনেকে কৰি মানে পকিছনে পকা এনেকে চালে গম পাব মই আৰু লফৈ লব মতাম দা মেট লাগা জেং বিও খৈদি মেট লাগা জেং না কও যে এই মেট লাগা জেং মতং নেছো অৱস্থা হৈ গলো মই আমছি দে সেন্টাৰ কে বাবা